মই এটা গৰু আৰু ছাগল মই এটা গৰু আৰু ছাগল কি হল মই এটা গৰু আৰু ছাগল কি খবৰ প্ৰেমই প্ৰেমী বচাব পাৰিব खुलासा कर देते हैं लास्ट क्या नाम बोलिए मोएता गरु और सागल मोएता गरु आरु सागल मोएता गरु आरु सागल Alish my way আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা খুব স্পেশাল ভিডিঅ' এণ্ড খুব ফান ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা ডান্স পাৰ্টি সং আৰু এই সংটোৰ শ্বুটিং হ'ব আমাৰ দিচাং ৰিজৰ্ট এতিয়া আমি আছোঁ যোৰাবাটত আমি এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আমাৰ লগত সিংগাৰ বা আছে शी इज रानी এণ্ড আমি একেলগে গানটো কৰিম বা কওক Hi guys, hello, how are you all? Myself Rani Sharma from Mumbai, originally from Assam. I am originally kintu Prabaki Assamia boli kobo pare apnaloke. She is a very good friend of mine. She is very adorable, very beautiful, and she is going to do my song. और मैं इनकी वॉइस हूँ ये हमारी फेस बनेगी हमारे सॉन्ग में सो लेट्स रॉक इट ये जो सॉन्ग है पार्टी सॉन्ग है न्यू ईयर सॉन्ग है तो न्यू ईयर में आप सब लोग इस सॉन्ग को एंजॉय करिए हमारे लोग ऐसे हमारे डीओपी ही इज फ्रॉम मुंबई प्रेम कम हेलो কি খবৰ তো ইয়াক মই আজি ৰাতিপুৱাই শিকাইছো অসমীয়া ঠিক আছে কি খবৰ মানে কি कैसे हो हाँ देखो ये मतलब কি হল কি ললে মানে কি খবৰ কি হল আৰু মই এটা শিকাইছো আৰু এটা সেন্টেন্স मारा तुरु अभी भी सिखाया था जो मारा नहीं क्या बोला मोया गुरु मोय मोय एता गुरु इसका मतलब बताओ इसका मतलब क्या बहुत सुंदर हो अभी मेरी तारीफ करो चलो मोय एता गुरु मोय एता गुरु everybody मोय एता गुरु তো আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ টাইমতো বোলে প্ৰেমে আমাক তাৰিফ কৰিব মই এটা গুৰু আৰু ছাগল হাই এভৰিৱান আমি এটা গান বনালোঁ মই মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হয় আপোনালোকে মোক চিনি নাপায় একচুৱেলি সিদ্ধাৰ্থ সিনহা মই হিৰো নহয় মই এটা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ মিউজিক কৰিলোঁ লিৰিক্সটো কৈ দি আছোঁ ন লিৰিক্স বন্ধ মই এটা গৰু আৰু ছাগল মই এটা গৰু আৰু ছাগল কি হল মই এটা গৰু আৰু ছাগল কি খবৰ I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Derp 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 रोलिंग कर एक बार करके करो शैतानी वाला थोड़ी सी मनमानी वाला शैतानी वाला थोड़ी सी मनमानी वाला मनमानी वाला मैं तो जाम बल्ले आवारा कर दूं तेरा देना चल गई शाम चल तेरे तो जाम बल्ले आवारा कर दूं तेरा देना आज शैतानी वाला
তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, ফুল মস্তি ফান হৈ আছে। আপোনালোকৰ সিদ্ধাৰ্থ কিবা ক'ব? হাই এভৰিৱান, হা, মই ইমোশনেল হৈ গৈছোঁ। আলিছমিতাৰ লগত কাম কৰা মানে বহুত ডাঙৰ কথা। অ' মাই, মই অডিশ্যন দি পেলাই চান্স পালোঁ। এনিৱে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দুটা চেনেল একেলগে যাই আছে, কিন্তু তুমি অকল তোমাৰ মাৰ্কেটিং কৰিলে নহ'ব, মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। উই আৰ আপলোডিং টুগেদাৰ। য়েছ, মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে আলিশ মাই ৱে আৰু তোৰ চেনেলটোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ সিনহা এন্টাৰটেইনমেন্ট। Okay, I would like to introduce our singer also. She is looking pretty sexy. Sexy. She is looking so pretty. Hey guys, this is Rani Indrani Sharma. This song is rocking song, is party song. You know, in this song, both the guys, Siddharth Sinha and Alishmita Goswami is rocking. ये जो song आएगा Planet 9 production पे, so guys don't forget to go YouTube and subscribe Planet 9. সবৰ ঘৰত যাই যাই কেনে লিংকটো এইটো কিন্তু চাব আপোনালোকে। সবাই কিন্তু চাবই লাগিব। চবে চাব লাগিব আৰু যোনে যোনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। आरो guys, this is Ankit Sinha, हमारा डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग। और प्लेनेट 9 का बहुत सारे सॉन्ग्स ये कर रहा है और प्लेनेट 9 में मतलब रॉक कर रहा है। सो गाइज, ये हमारा सेकंड सॉन्ग है एक साथ। अंकित सिन्हा कुछ बोले? ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत हमने किया है। मेरा डीओपी है प्रेम, जो बहुत मेहनत कर रहा है। हमारी पूरी प्रेम को पता है आज सुबह हम लोगों ने बोला खुलासा कर देते खुलासा कर देते। तो इसको मैंने बोला कि जब तारीफ करते हैं एसमीज में, जब तारीफ करते हैं उसको बोलते हैं मोये तो गोरू और सागल। मतलब स्टार्ट आने से पहले ही बकरा बना दिया है। तो ये दोनों जने मैं करूँ नहीं but he is an amazing guy. उसके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही मासूम है। and I'm so sorry, we are so sorry. प्रेम रावल, प्रेमी प्रेमोर प्रेम के बिना प्रेम क्या होता है? चलो कोई भी नहीं। तो एक लास्ट बार के लिए बोला, लास्ट बार क्या नाम भूलिया? मोयता गोरू और सगल। मोहिता गुरु आरु सागौर। इसका मतलब है मैं मैं गाय गाय हूँ। हूँ। हाँ? मुझे समझ गया मैं ये गाय गारू। चलो, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो अभी तक का जो ভিডিও है। সরি মই হিন্দীত কিয় কৈ আছো, আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগি আছে চাগে, এতিয়ালৈকে এনজয় কৰি আছে আৰু এনজয় কৰিব। আমাৰ নাইট শিডিউলো আছে এতিয়া, হয় নাই সিদ্ধাৰ্থ? য়েছ, নাইট শেডিউল ফুল। আমাৰ নাইট শিডিউল ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। মই হেয়াৰ কৰি আছো, ৰিটাচ কৰিলোঁ এণ্ড আমাৰ এইফালে এতিয়া ছেটআপটো দেখাই দিছোঁ। সুইমিং পুলৰ সিকুৱেন্স হয়। তো আপোনালোক ডান্সটো অকণমান দেখাই দিম। मेरा लेना बाद में, मतलब शूट करते हो।
कर दो मित्रा दे नाम चल गई शाम चलकने दो जाम बलिए हमारा कर दो मित्रा दूर मत जा आजा मेरे क्लोज ऐसा मौका मिलता नहीं शैतानी वाला थोड़ी सी मनमानी वाला देखो ये दूसरों का पर्स ले लेके घूमती है। क्या दूसरों के मैं ऐसे बैठी हूँ यहाँ से मैंने देखा मेरे गोद से मनी बैग निकला है। किसका ये बताओ, कोई तो है। एक काम करो, उसमें कितने हैं? मेरा तो नहीं है। इसमें बताइए, तेरा नहीं है ना तो किस पता नहीं। ये अच्छा, वो सब छोड़ो। नहीं देखते, बैड हैबिट। আজি শুটিং কৰি কেনেকা লাগিলে আপোনাৰ? আজি বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে ফান হৈছে। তই ক না, তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ৰদ, তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে তই ক। মই মানে ইমান নাছিলো পুৰা একদম পচিনা পচিনা হৈ গৈছো। পচিনা পচিনা এ বে, একদম গাটো মানে কিবা ভিজি গৈছে। এই ইয়াতে ধুইয়া যা, এই ইয়াতে ধুইয়া যা সুইমিং পুলত যা যা যা। But seriously, really having fun. हाँ, Let's see. আপোনালোকে আলিশমিতাই for the first time লাইফত दिल कह रहा है कर ले कोई तो न जाने बात नशीली कर बात नशीली छोड़ दे शराफत हुस्न मेरे जाने फ्रेम स्टाइलिश देख इधर होगा, समझा? साइड में दे। ऐसा मौका मिलता नहीं है रोज रोज আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম। আপোনালোকে প্লিজ জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল। আপোনালোকে যদি এণ্টাৰটেইন হ'ল দেন আমাক কমেণ্টত জনাব। আৰু
মই মানে আজি ৰাতি শুবই নোৱাৰিম মানে ইমান ভাল লাগিছে অলিস্মিতাৰ লগত শ্বুটিং কৰা মানে মাধুৰী দীক্ষিতৰ লগত শ্বুটিং কৰা মই বেছি ফুলি যাম ঠিক আছে ফুলাটো ফুলিলে ভাল কিন্তু যেই হোক বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চালে পুৰা গোটেই ভিডিঅ' চালে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খালি মোৰ চেনেলটো তাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে কিয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব প্লিজ আলিশ মাই ৱে এইটো চেনেল সিদ্ধাৰ্থ সিনহা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আলিশ মাই ৱে তো সাবস্ক্ৰাইব করো আই তো মার খাবি আলিশ মাই ৱে সিদ্ধার্থ সিনহা আলিশ মাই